नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मतदान हें फकत राजकीय अभिव्यक्ती न्हय तर देशांतल्या लोकशाय वेंचणुकेच्या प्रक्रियेचेर नागरिकांच्या विस्वासाचें प्रतिबिंब आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. नवी दिल्लीत राष्ट्रीय मतदार दीस कार्यावळीक मार्गदर्शन करतना तांणी मतदान हें एक माध्यम जाचे वरवीं नागरीक आपली इत्सा उक्तायतात अशें तांणी मुखार सांगलें. आयचे मतदारी फुडाराचे शिल्पकार आसात अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगून सगळ्या नागरिकांनी आपली घटनात्मक कर्तव्यां मतीन दवरून मतदानाचो हक्क वापरप म्हत्वाचें हाचेर तांणी भर दिलो. तशेंच आंतरराष्ट्रीय लोकशाय आनी वेंचणूक मजत संस्था आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार भारताच्या अध्यक्षपदाचेरय तांणी भर दिलो. मतदान केवल राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं है, ये निर्वाचन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की आस्था का प्रतिबिंब है. ये प्रत्येक नागरिक द्वारा अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है. हालींच सोंपिल्ल्या भारत आंतरराष्ट्रीय लोकशाय आनी वेंचणूक वेवस्थापन परिशदेंत जायत्या देशांतले 42 वेंचणूक वेवस्थापन संस्थांनी आनी प्रतिनिधींनी वांटो घेतिल्ल्याची तांणी आपल्या मार्गदर्शना वेळार नोंद केली. अंदूच्या उत्सवाचो विशय माय इंडिया माय वोट असो आसा. ह्या निमतान तांणी नव्यान नोंदणी केल्ल्या तरणाट्यांक मतदारांक मतदार फोटो ओळखपत्रां भेटयलीं. तशेंच राष्ट्रपती मुर्मू हांणी तंत्रगिन्यानाचो प्रभावी वापर, वेंचणूक वेवस्थापन आनी रसद, अभिनव मतदार जागृताय आनी आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी वांगडाच प्रसार माध्यमां खातीर हेर खाशेले पुरस्कार आनी वेगवेगळ्या वर्गांतले उत्कृश्ट वेंचणूक पद्दती पुरस्कार भेटयले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या लोकांक खास करून उद्देग आनी स्टार्टअपां कडेन संबंदीत आशिल्ल्या तरणाट्यांक गुणवत्तेचेर भर दिवपाचो उलो मारला. आयज आकाशवाणीचेर मन की बात कार्यावळींत आपले विचार सांगतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारताची अर्थवेवस्था नेटान फुडें वता आनी पुराय संवसाराची नदर भारताचेर तिगून उरल्या अशें सांगलें. राष्ट्रीय मतदार दिसा संबंदीत प्रधानमंत्री मोदी हांणी मतदार म्हळ्यार लोकशायेचो जीव अशें म्हणलां. जेन्ना तरणाटो पयलेच खेपे मतदार जाता तेन्ना पुराय शेजार, गांव वा शारान एकठांय येवन तांकां परबीं दिवन खोशी मनोवची अशें तांणी मुखार सांगलें. आज मतदाता दिवस है. मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है. साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है. लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में मतदाता बनने का उत्सव मनाएं. फाल्यां पुराय देश प्रजासत्ताक दीस मनयतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जोडलें. मलेशियांतल्या भारतीय समाजा विशीं उलयतना तांणी आपली संस्कृताय सांबाळून दवरपाक आनी प्रसार करपाक तोखणायेचें काम करता अशें सांगलें. मलेशियांत 500 परस चड तमीळ शाळा आसात आनी तमीळ भास शिकोवपा वांगडाच हेर विशय तमीळ भाशेंत शिकयतात अशें तांणी सांगलें. मलेशिया में 500 से ज्यादा तमिल स्कूल है. इनमें तमिल भाषा की पढ़ाई के साथ ही अन्य विषयों को भी तमिल में पढ़ाया जाता है. इसके अलावा यहाँ तेलुगु और पंजाबी सहित अन्य भारतीय भाषाओं पर भी बहुत फोकस रहता है. राष्ट्रीय भलायकी प्राधिकरणान IIT कानपुरान AI खातीर डिजिटल भौशीक वस्तूंच्या विकासाचेर संघराज्य गुप्तचर हॅकेथॉन घडोवन हाडलो. इंडिया AI इम्पॅक्ट समीट 2026च्या कार्यावळी खातीर नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ अँड डेटा सायन्स आनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कानपूर हांच्या सहकार्यान ही हॅकेथॉन घडोवन हाडल्या. 6 दिसांची ही कार्यावळ ह्या म्हयन्याच्या 19 तारखेक सुरू जाली. मार्गदर्शन करतना राष्ट्रीय भलायकी प्राधिकरणाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुनील कुमार बार्नवाल हांणी विस्वासान घेवपा सारकी संघटीत AI पर्यावरण प्रणाली उबारपाच्या रणनितीचेर म्हत्वाचेर भर दिलो. भारताच्या वाडीचेर सगळ्या देशांची नदर आसा अशें केंद्रीय नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आयज सांगलें. दावोसांत जाल्ल्या संवसारीक अर्थीक मंचाच्या फाटभुंयेर खाजगी माध्यमांक दिल्ले मुलाखतीन मंत्री जोशी हांणी भारत आतां चड वाड, उणी चलनवाड आनी धोरणांत स्थिरताय आशिल्ल्या संवसारीक अर्थवेवस्थेचो मुखेल चालक आसा अशें सांगलें. क्रिकेटांत भारत आनी न्यूझीलंड हांच्या मदीं तिसरी T20 मॅच आयज गुवाहाटीच्या ACA स्टेडियमाचेर सांजेवेळा 7 वरांचेर जातली.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.